जी स्पेन में कुछ ऐसे सादे लोग हैं जो 25 से 30 लाख रुपया लगा के बॉर्डर भी क्रॉस करके यूरोप तो पहुंच आए हैं, लेकिन उनको कोई भी आसानी से चूना लगा सकता है। ये जो वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको मैसेजेस किए जाते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, आपको कहा जाता है कि आपको यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और बन के आपके घर आ जाएगा। तो ये जो है ऑफिशियल एक वीडियो बनाई गई है, एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है कि किस तरीके से जो है वो फ्रॉड किया जाता है और बहुत से लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। ये वीडियो आप सबके लिए। Y auriculares inalámbricos para intentar aprobar el examen teórico del carnet de conducir. La Guardia Civil ha sancionado en Logroño a varias personas que intentaban engañar a los funcionarios. La mayoría hombres entre 30 y 50 años que no dominan el castellano. Les han impuesto una multa de 500 euros y no pueden presentarse al examen durante 6 meses. Lo que llevan muchas veces son la cámara aquí en el pecho y lo que hacen es enfocar a la pantalla y con el pinganillo les van dando las respuestas. En todos los exámenes, no importa la provincia, vigilan también. Cuando hay un examen, hay agentes de la Guardia Civil de paisano controlando. Usaban pinganillos móviles, les dejaron terminar el examen para no distraer al resto de alumnos. Esto les supone una sanción administrativa. 500 euros de multa y luego no pueden presentarse al examen durante 6 meses. No es el único intento de engaño para conseguir el carnet de conducir. Fíjense en esta conversación. El carnet sin estudio en 12 días, más información por WhatsApp. Son estafas que circulan en Internet. Nos están perjudicando a nosotros y sobre todo a la DGT. Ahora explícale tú al alumno que viene que tiene que hacer no uno, sino 3 exámenes. Un psicotécnico, un teórico y un práctico. Este es el perfil de los estafados. Sobre todo ciudadanos extranjeros, que no entienden muy bien el idioma español. Prometen un permiso legal y sin exámenes, pero obviamente se quedan con el dinero y el carnet nunca llega.